देखो आम कुकुर केमती शुई कोब्रा तो जेहेतु एपटे आसला तो मु मना कले जेहेतु से सेपटे जाकि शुई तकिया देकी शुई देखु देखो तार तकिया केमती कोब्रा देखो शुणुनी कोब्रा कड़ाइलु हाँ जा शुबू जा 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 शुबू जा 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 शुबू जा 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 बाहर थिलु तेलुपी तो झील आउ किसी जिनस आनबार था तो देखु बाहर की रास्ता को बाहर जो केमती वर्षा हो देखो आप देखा तो आसिक पुणी आउ थे मुझे बस पड़ी तो चलते वर्षा के देख तो केमती वर्षा तो आज आम जापारूनी आउपटे देखु आम जो से देलु जो तो केमती पूरा पानी पूरा जो पड़ू तो आम देवार मूल्य किसी ना तो देखो केमती पूरा मेघ केते पानी देखो। हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करें आपण मैंने भल थे आपण मान आशीर्वाद जो आम भी भल अच्छु तो आज हूँ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा स्नान पूर्णिमा तेणुक आम तेलुकुई मंदिर को जाइए दर्शन ठाकुर मोर तो गोड़ भांगी तेणुक मुझे तो आज दिन आम आपण समस्त माने समस्ते आज दिन में भल भल रुहतु तो अधिक तो आम कि जाइलु देखलु ठाकुर बाहर थे तो ठाकुर को दर्शन कर पलि आसलु तो रहिलु जगतर नाथ जगन्नाथ आपण मानक भल रखु आपण परिवार सहित आपण मैंने भल रुहतु बहुत खुशी रुहतु रहिलु जय जगन्नाथ। कौन चॉकलेट पहुँची गलु तो किणाकुणी करी तो देखला तो चलतु कौन कौन जेहेतु से व्यस्त भितर मुझे किसी देखे पारे तो ये आसी देखे तो चलते देखा कौन कौन अना जाए मिक्सचर देखो ये मिक्सचर साधा मिक्सचर झील आ बिस्कुट दुईटा देखो बड़ बिस्कुट दुईटा बिस्कुट तापर ये जो चूड़ा ये नड़िया तेल आ शाम्पो कौन लगे बस दुईटा आ ब्रश साई गोटे प्राची गोटे जीभ छेला ये देख रह ये उकुणी तेल आईना देखो ये झील कला टिकली तो सब ही झील झील पानिया तो शाम्पो तो शाम्पो अना तो ये साबुन से साबुन ये तो यहाँ कोलगेट आईरा सब साबुन शाम्पू साबुन शाम्पो ये देखो निमकी ए हे खसी पड़ी तो ये निमकी
मोर ଆଉ ଏଠି ବରା ଯାଇଛି ଏଠି ତ ଏଠି ବୋଧେ ଫାଟି ଯାଇଛି ପଲିଥିନ୍ ନାଇଁ କ'ଣ ଏ ବରା नियो खट्टा बोल एडा मो भाई ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ଏରା ଛୋଟ ବିସ୍କୁଟ ଯୋଉ ଲୁଣି ବିସ୍କୁଟ କହନ୍ତି ଡବାଟା ଏଇଠି ହେଲା खाइबा ଏଇଠି ପେନସିଲ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଣା ଯାଇଛି हम ଆଉ ଏଇଠି ଝିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନାଇଁ ଛୋଟଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଉଛୁ अबे तो ତ ସରିଗଲା ଆଉଥରେ ନେଇକି नहीं जाऊंगी ଯିବନି मोड़ा କ'ଣ ଆଉଛ ସେଟା ସବୁ ଥାଉ ମୁଇଁ ଦେବି ତମକୁ କାହିଁକି ସେଇଟା? ଚକୋଲେଟ ଗୁଟେ ହେଇଛି 5 ଟଙ୍କିଆ दे ଏଇଠି ହେଲା ପେନ୍ ତ ପେନ୍ ବି ଗୋଟେ ପାକେଟ ଅଣା ଯାଇଛି मोबाइल आ कटर पेंसिल ତାପରେ ଏଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ରବର କଟର ଝିଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ actually ତାର ଖାତା ଅଛି ତ ଆଗରୁ ଖାତା ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ତାର ଖାତା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଖାତା ଅଣା ହେଇଛି ବଡ଼ ଖାତା ମୋଟା ଖାତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଖାତାଟା ତାପରେ ट्यूशन करता मेरी ट्यूशन का 50 टका नहीं ଆଉ ଏପଟେ ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ନଥିଲା ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଅଣାଯାଇଛି ତ ଆରଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଣାହେଲା क्लिप रा ଏଇଟା କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ଅଣାହେଇଛି ଏଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲା। ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ସାଇଡ୍ ନେଇଯାଇଗଲା ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଣାହେଲା ଆହୁରି ଜିନିଷ ଅଣା ଯାଇଛି ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ଜିନିଷ ଅଣା ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିକାଲରୁ ଯେତିକି ମେଡିସିନ ଯଦି ସରିଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି କାଳେ ବଥା ତ ହେଉନି କାଳେ ପେନ୍ ହେବ ମଝାରେ ହେଲେ କେତେବେଳେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରୁଲର ଆଉ ଦେଇଛି କାଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ମେଡିସିନ ତା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ମେଡିସିନ ଆଣି ଦେଇଯିବି ତ ସେଠି ହେଲେ ସେ ଖାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କ'ଣ କାନ ବଥା ହୁଏ ତାର କାନ ଡ୍ରପ୍ଟା ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ କାଲି ଦେଖିକି କାନ ଡ୍ରପ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିବି ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ କି ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ତ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ପାଠ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ପାଠ ଆମର ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।